before we start the session, I would like to invite Deputy Chief Manager, Joint Administration of Pakistan Household, Mr. Isha, to come on stage and talk. Thank you very much. जी आवाज आ रही है सबको? जी सर। तो उर्दू में अगर मैं बोलूँ तो चलेगा। तो आज़ाद काफ़ी अच्छी है लगा है। मुज़फ़्फ़र शाह मेरा नाम है सर, मैं स्टेट बैंक बहावलपुर से आप लोगों के साथ कुछ नॉलेज शेयर करने हैं इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से। खैर वो डेफिनेशन तो बोल नहीं साहब, आपको मुफ्ती साहब जो हमारे हैं उनके सामने अगर मैं बयान करूँ तो ये पूरा तो आईना दिखाने के बराबर होगा। हमारे आने का यहाँ मकसद ये था कि इस्लामिक बैंकिंग, आप लोगों ने बैंक का नाम सुना होगा, ब्लड बैंक भी बैंक ही होता है, ऐसे ही है। अच्छा जी, हम इस्लामिक बैंकिंग को यहाँ पर प्रमोट आप लोगों के सामने करने का हमारा मकसद ये था कि हम आपको बताएं कि जो मार्केट है या जो फ्यूचर मार्केट है उसमें इस्लामिक बैंकिंग का स्पेस कितना है। हम जब यूनिवर्सिटी में थे 2010 में, तब आप लोगों से काफी लोग पैदा हो गए थे 2010। एज स्पीकर जब हम बात करते हैं लोग ये सब कहते हैं ना, इसका मतलब है या तो आपको सब कुछ आता है या आपको मजा नहीं आ रहा। ऐसे ही हमारे यहाँ का मकसद ये है कि वैक्यूम बहुत ज्यादा है, मार्केट में स्पेस बहुत ज्यादा है। अभी हम ऑफिस में बैठे हुए थे तो हमने यही कहा था कि इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग सर ने हमें ये भी बताया कि इंटरनेशनल इबिस का नाम भी थोड़ा चेंज हो गया है। मार्केट एट द एंड ऑफ द डे एसेट बेस ही आएगी। इस्लामिक बैंकिंग की डेफिनेशन मुफ्ती साहब को बिल्कुल बता देंगे, मगर कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग में फर्क ये है कि वहां पर एसेट्स होते हैं, रियल एसेट्स होते हैं। मार्केट में आप जाएंगे, बहावलपुर के आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, वो कहेंगे कि आपको इस्लामिक बैंकिंग चाहिए, वो कहेगा बिल्कुल मुझे चाहिए जरूर से। अच्छा आप लेते क्यों नहीं इस्लामिक बैंकिंग? वो कहेंगे सर वो इस्लामिक बैंकिंग प्योर इस्लामिक बैंकिंग है नहीं। ऐसा ही क्या कहें? मार्केट में ओपिनियन यही है। अब मसला ये है कि मार्केट में ये ओपिनियन इसलिए बना है कि आप लोगों जैसे पढ़े लिखे लोग मार्केट में अभी इंटर होने वाले हैं। मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। एग्रीकल्चर की तरह आपको भी पता है कि पाकिस्तान में मुसलमान कंट्री है हम, और इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 18% वैसे इस्लामिक बैंकिंग है, बाकी 82% हम कन्वेंशनल बैंकिंग है। और मुझे अभी सर में बता रहे थे कि यूके में इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग बहुत ज्यादा प्रमोट हो रही है, नॉन मुस्लिम्स भी उसको ले रहे हैं, तो व्हाई नॉट कि हम लोग पाकिस्तान में इसको इम्प्लीमेंट करें। सेशन के हवाले से हम आपको यही बता दें कि मुफ्ती साहब आएंगे, मगर एक चीज जो इस फोरम में होगी कि हम देख रहे हैं कि थोड़े चेहरे बंदों के मुरझाए हुए हैं, या तो क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है कि यार कैसा सेशन आएगा। इस्लामिक बैंकिंग आपने पढ़ा है पहले? ठीक है, इसका मतलब है कि आप थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट होंगे इसी हवाले से। सब इस इस्लामिक बैंक के हवाले से आपको कोई भी सवाल हो आप मुफ्ती साहब से भी कीजिएगा, हमें हमसे भी कीजिएगा। हमारा मकसद यही है कि हम आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करें ताकि आप लोगों के एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि इस्लामिक बैंकिंग है क्या, होती कैसे है, और तीसरी बात इसका पोटेंशियल है क्या मार्केट में। आज के 5-10 साल बाद आप देखेंगे या आपको अंदाजा होना चाहिए कि मार्केट ट्रेंड कहां पर जा रहा है। अभी सकट लाहौर अगर आप जाएंगे तकरीबन आपको बिलबोर्ड नजर आएंगे कि नेशनल बैंक इस्लामिक बैंकिंग, एमसीबी इस्लामिक, यूपीएल, एचपीएल। हमने कहा यार इन लोगों का काम, जब 2010 में सर हम थे, हम तो कहते थे यार ये निजाम इस्लामिक है, अलबरका इस्लामिक है। एमसीबी इस्लामिक क्यों आया, एचपीएल नेशनल बैंक इस्लामिक क्यों आया? रीजन बीइंग के पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। एंड बिलीव मी, मार्केट में इस वक्त अगर नौकरियों की बात की जाए या जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो इस्लामिक बैंकिंग में स्पेस बहुत ज्यादा है। यूं समझिएगा अगर हमें 10,000 बंदे आज चाहिए तो मार्केट में मुझे नहीं लगता सर कि 3 से 4,000 से ज्यादा बंदे होंगे जो कस्टमर को सिर्फ ये बताएं कि इस्लामिक बैंकिंग होती क्या है। तो आई होप कि ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है अगर आप अवेल करें तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगर यहाँ तक आपको कोई भी सवाल है तो मैं हाजिर हूँ, बाकी आरिफ साहब और थैंक यू वेरी मच।
discuss about Islamic banking in Pakistan currently. You look on the screen. In Islamic banking, if we talk about the gradual increase or the development of Islamic banking in Pakistan, in 2003, when Islamic banking started, basically in 2001, the first rule of Islamic banking in Pakistan was established, Nizam Bank. So in 2003, the deposit base was only 8 billion, and in 2011, it increased to 521 billion, and then now in 2020, it is around 2.2 trillion, or you can say 2,292 billion. So basically, you can see here that the increase is exponential. Now the increase is becoming exponential. But currently the issue is that if in Islamic banking the increase is exponential also, but the increase in conventional banking is more than that. So the purpose of our sessions and the efforts that State Bank or commercial banks or academic or universities put in is basically that we should tell people that Islamic banking is actually Islamic banking, and it's not just the misconception that we people have in our mind. So we can basically increase this. Similarly, financing and investment, you can see it's almost same, 10 billion, 475, and then now 2.2. The most important thing is branches. In 2003 there were only 17 branches, and then in 2011 886 branches, and in 2020 3,250 branches. Right now there are of Islamic banks. Now this is also an important thing that sir was also mentioning here, that in 2003 the share of Islamic banking was 0.4, in 2011 it was 8.4, and now it is 18.3%. And the target State Bank has set is basically we want that percentage to go to 30% by 2025. ठीक है, तो इसमें जो है वो आप लोगों ने जो है वो अपना रोल मिलाना है, आप लोग पास आउट होंगे, आप लोग जॉब्स करेंगे, बैंक में जाएंगे, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस्लामिक बैंकिंग चैनल्स को जो है वो आप लोग यूज करेंगे. तो इसमें जो है वो स्टेट बैंक gradually issues instructions and plans regarding Islamic banking and other sectors. So State Bank has issued a strategic plan for the growth of Islamic banking industry, 5-year strategic plan basically. तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया है कि 30% जो है वो हम एसेट एंड डिपॉजिट से शेयर ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री का लेके जा रहे हैं, 35% जो है ब्रांच नेटवर्क का होगा, और एसेट फाइनेंसिंग में जो है वो ये जा रहे हैं कि 10% जो है वो इसमें जो इस्लामिक बैंकिंग में फाइनेंसिंग हो, तो 10% जो है वो एसएमईज को. इसमें जस्ट एक आप लोगों के नॉलेज के लिए कि जो हमारा स्ट्रेटजिक प्लान है उसके 6 जो है वो पिलर्स हैं बेसिकली, ना कि 6 चीज़ों पे जो है वो हम लोगों ने काम करना है, कमर्शियल बैंक के साथ मिलकर, एकेडमिया के साथ मिलकर, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर. तो द फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथनिंग द लीगल लैंडस्केप. ठीक है, मतलब लीगल जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, बाज़ बैंकिंग में चीज़ें होती हैं, बैंकिंग ऑफिस ऑर्डिनेंस आपने सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें स्टेटमेंट में होती हैं. Second one is enhancing conduciveness of regulatory framework, reinforcing comprehensive Sharia governance framework. ठीक है, अच्छा, improving liquidity management framework, और expanding outreach and market development, bolstering human capital and raising awareness. ये जो हम लोग काम कर रहे हैं अवेयरनेस का, ठीक है, और कैपेसिटी बिल्डिंग हम लोग करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं लोगों की, तो ये जो 6 पिलर है, bolstering human capital and raising awareness, ये उसका पार्ट है कि उसके इसमें रहते हुए जो है वो हम लोग ये सारा कुछ कर रहे होते हैं. तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. बिफोर मूविंग ऑन टू द लेक्चर ऑन इस्लामिक बैंकिंग, आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर हसन बड़ाई to kindly come on stage and briefly share about NRSP initiatives and Thank you, Arif sir. First of all, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट का जो सेशन को स्टोरेज किया. तो इससे पहले मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊँ, मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटी की लाइफ है, आप लोग जिस स्टेज पर उस पर बैठे हैं, ये आपकी ज़िंदगी की वो एक स्टेज रहती है जिसमें आप मैक्सिमम चीज़ों को सीखते हैं. Not only academics,
آپ پوری چیزوں کو جس میں آپ کا سوشل اسپیکٹس بھی ہیں، ڈیمک اسپیکٹس بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا انفیکشن ہے، یہ سب چیزیں آپ اپنی یونیورسٹی سے سیکھ کے جائیں. اور یونیورسٹی کی جو لرننگ ہے یہ آپ کی تھرو آؤٹ دا لائف آپ کے ساتھ ہے. اور کچھ لرننگ ہوتی ہے جو آفٹر دا یونیورسٹی لائف آپ جا کے سیکھتے ہیں، اس کے اوپر وہ جو آپ کی لرننگ ہے وہ دیٹ از اے پریکٹیکل. اور کسی بھی سکسیسفل انسان کو آپ اسٹڈی کریں کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، جیسے 20 منٹس آف ہو جائیں گے اب دوبارہ سے یہ آگے ریڈ بٹن ہے اوپر ایک ریکارڈ کا، یا مجھے بتا دیں گے یا یہ بٹن سب پریس سے کریں بڑی وجہ جو تاکہ کامیاب یہ جو ہونے کی 20 کمپلیٹ ہوں گے ویڈیو ریکارڈنگ ہے اسٹاپ ہو جائے گی، لرننگ تو وہ اس بٹن کی دبا کے دوبارہ اسٹارٹ کر دیں گے. سب سے پہلے یہ آپ چھوٹا سا بٹن ہے بلیک بٹن ہے ود ریڈ ڈاٹ، یہ اوپر یہاں پر اس کے بعد اوپر آپ کا ٹیچر. ٹھیک. تھرڈ جو انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا انسٹیٹیوٹ. دنیا میں کوئی بھی انسٹیٹیوٹ اچھا یا برا نہیں ہوتا. ہم یہ کہتے ہیں لمس فلاں ہے، مسٹ یہ ہے اسلامی میں، میرے نزدیک دنیا کا سب انسٹیٹیوٹ ہر انسان کے لیے مسٹ اور لمس بن سکتا ہے. اس کے اندر لرننگ پیشن ہو اور لرننگ پیشن ہوگا تو دنیا میں سکسیسفل انسان ہوگا، خواہ وہ اسلامی یونیورسٹی سے ہو، خواہ وہ بی ایڈ سے ہو، خواہ وہ نیشنل یونیورسٹی لاہور سے ہو. تو آج کے جو ہمارا سیشن ہے اس میں بیسیکلی ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ ہے. اسلامی بینکنگ کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں ہمارے مفتی ارشاد سے بتائیں گے. میں آپ کو صرف یہ کہہ دیتا ہوں کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ 1400 سال سے ہے. صرف ڈفرینس کیا آتا ہے کہ انسان کس چیز کو اڈاپٹ کرتا ہے. اسلامک سسٹم اڈاپٹ ہوا، دنیا میں سوشلزم آیا، کیپٹلزم بھی ہے، سب چیزیں چل رہی ہیں، اڈاپٹ اس کو کیا جاتا ہے. اور ایٹ دا اینڈ بینگ اے مسلم یہ ہمارا یقین ہے کہ اس دنیا میں جو سکسیسفل فیکٹر رہے گا وہ وہی فیکٹرز رہیں گے جو کہ اسلامک فیکٹر ہیں، خواہ وہ فائنینشیلز ہوں، خواہ وہ سوشلز ہوں، خواہ وہ فیملیز. تو یہ ایک فرسٹ اسٹیپ ہے ہماری طرف سے کہ آپ کو صرف یہ بتایا جائے کہ اسلامک بینکنگ کیا ہے، کیسے کام کرتی ہے، کہاں سے. فردر آپ ان چیزوں کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس سے اپنا کیریئر لے کے چلتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کو اپنی فیملی کے اندر ڈسیمینیٹ کرتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کو کہاں لے کے جاتے ہیں. لیکن یہ چھوٹی سی جو لرننگ ہے یہ آپ کو لائف ٹائم کے لیے آپ کو شاید کسی ایک انٹرویو پینل میں بیٹھے ہوئے کسی ایک کویشچن کو جو ہے رسپانس کرنا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو سکھائیں. اور وہاں جہاں پہ بات ہے این ایس پی جو ہے وہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مائکرو فائنانس بینک ہے. اور یہ بیسیکلی تو گورنمنٹ آف پاکستان نے 1981 میں این ایس پی نیشنل رول سپورٹ پروگرام اسٹیبلش کیا تھا فار رورل ڈیولپمنٹ. اور 2011 میں اسٹیٹ بینک نے اس کو بینک کا لائسنس دیا تھا. اس میں فردر ہم وی آر دا فرسٹ ان پاکستان جو کہ اسلامک مائکرو فائنانس کا مائکرو فائنینسنگ اور بھی انسٹیٹیوشن کر رہے ہیں. فائنینشیل سروسز جیسے بھی شاہ صاحب نے بتایا، ظفر صاحب نے جو بہت سارے پاکستان میں کر رہے ہیں، اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں. بٹ وی آر دا فرسٹ ان اسلامک مائکرو فائنانس بینک. اور سیکنڈ چیز سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا ہیڈ آفس یہاں ہے. تو یہ آتے ہوئے میرے مائنڈ میں بھی آیا تھا. تو میرا پلان تھا کہ میں آپ کی جو چیئر پرسن سے ڈسکس کروں کہ آپ کے جو بھی یہاں سے اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہوں جو ایم ایس بینکنگ کو ہوں تو وہ ٹرائی ہم ان کو جو ہے اسلامک بینکنگ کی انٹرنشپ دیا جائے تاکہ ان کو بیسک کنسیپٹ آنا چاہیے. ہیڈ آفس میں ہونا چاہیے. بینیفٹ ہے یہاں پہ بینکنگ کے تمام ڈپارٹمنٹ، بزنس ہے، آئی ٹی ہے، آپریشنز ہیں، فائنینشیلز ہیں، رسک ہے، کمپلائنس، ایوری تھنگ آپ کو پتا ہے آفس میں اویلیبل ہوتا ہے. ہم ان کو ایک انٹرنشپ دیں. تو باقی جو بینکنگ کے بیسک اسلامک بینکنگ اور اسلامک فائنینشیلز کے بارے میں سب آپ کو بتائیں گے. باقی جو بھی کویشچن ہو وی آر آلویز اویلیبل ہے. ٹرائی کہ ہم اپنا نالج جو بینکنگ کا پروفیشنل نالج ہے، پریکٹیکل نالج ہے وہ آپ سے شیئر کریں. اب جو ہے وہ میں اسی بات سے ریکویسٹ کروں گا اور اس کے ساتھ جو آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے فرسٹ اپرچونیٹی ہے. امید ہے کہ ہم لوگ اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے چل کے بھی پریکٹس کریں گے. تو اس کو آپ لوگ سمجھو
توجہ سے سنیں اور جو آپ کو کلیئر نہ ہو وہ آپ کوشچن مل جائے وہ اپنے پاس لکھیں اور اٹینڈنس پریزنٹ کیجیے گا. مفتی صاحب کے بارے میں میں تھوڑا سا بتا دوں کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ از دا اونلی شریعہ ایڈوائزر بیس ان بھاگلپور, یعنی کہ بھاگلپور کے پورے پاکستان میں بھاگلپور سے جو ہیں وہ اونلی شریعہ ایڈوائزر ہیں. یہ ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے ہمارے سٹی کے لیے اور ہمارے ریجن کے لیے کہ سر جو ہے وہ یہاں سے وہ جو ہے NRS کی شریعہ ایڈوائزر. تو میں ریکویسٹ کروں گا